Chengdu nije grad koji te dočeka spektaklom, nego onaj grad koji te polako uvodi u Kinu. Grad od preko 20 miliona ljudi. Mesto gde istorija, hrana i priroda koegzistiraju i gde je prvi susret sa Kinom bio potpuno drugačiji od onoga što smo očekivale. U ovom videu vodit ćemo vas kroz Chengdu i okolinu. Šetat ćemo pored Pandi, velikog bude u Lešanu, planine Emei, ali i kroz grad koji ne pokušava da vas impresionira, već da vas polako nauči kako da u potpunosti uživate u Kini. Stižemo do ulaza u rezervat Pandi. Na samom ulazu su kontrole, traže pasoše, nose podatke odatle, tako da je procedura malo usporena zbog toga, ali dobro. Stigli smo u rezervat Pandi. Nalazimo se na ulazu, čekamo da nam se okupi grupa i da krenemo u obilazak. Pandama je ovo veoma interesantno stanište, jer ovdje imaju dosta bambusa, koga jako vole i iz tog razloga su rešili da se baš ovdje nastane. Sada ćemo da vidimo kako ih oni štite i održavaju. Ako postoji mesto na svetu gde panda nije samo turistička atrakcija, već deo identiteta, to je baš Chengdu. Istraživački centar za uzgoj velikih pandi osnovan je 1987. godine sa ciljem očuvanja ugrožene vrste. Danas u centru boravi oko 100 pandi, dok je prosečna starost pandi u ovom rezervatu između 6 i 8 godina. U divljini panda obično živi do 20 godina. Pande u rezervatu žive u prostoru prilagođenom njihovim potrebama. Imaju stalnu ishranu bambusom, medicinsku negu i dovoljno prostora za odmor i istraživanje. Chengdu je izabran upravo zbog klimatskih uslova i bogatstva bambusom, što omogućava prirodan život pandi. A sada jedno pitanje. Da li ste čuli za panda diplomatiju? Naime, jedan segment kineske međunarodne diplomatije podrazumeva davanje pandi drugim zemljama u dugoročni najam kao simbol prijateljstva i kulturne saradnje. Ovaj program funkcioniše od 1957. godine i naziva se panda diplomatija. Pandice nisu baš ljubitelji veoma toplog vremena, tako da generalno njima ovih 10-15 stepeni jako prija, ali su danas nešto dremljivi prilično. Videli smo dve pande koje u stvari ne, jedna je spavala, druga se osamila, a treća je jela pa je otišla da spava. Ono što moramo da primetimo jeste da je izuzetno čisto. Evo sada šetamo rezervatom, ali generalno ono što smo do sada videli, ulice grada se sjajno održavaju. Ispred svake pande postoji njena lična karta u kojoj su navedeni svi lični podaci pande. Duž trase, posebno u delu gde se nalaze pande, prolazi ovi čuvari koji nas opominju da treba da budemo tihi, da ne uznemiravamo pande. Postoje mašine za kupovinu vode i sokova, a ovdje imamo još neke goste iz prirode. Ukoliko rešite da posjetite ovaj rezervat pandi ili bilo koji drugi, ovo su korisne informacije koje vam mogu značiti, a to je da pande ne vole visoke temperature i da ih podnose do 25-26 stepeni. Posle toga je vrlo malo verovatno da ćete moći da ih vidite u ovom prirodnom staništu, dakle u prirodi van njihovih prostorija u kome se nalaze. A ovako izgledaju tek rođene bebe pandice. Suvenirnica, naravno, na pola rezervata. I novčići sa utisnutim pandama. Sad, cene su onako malo jače, od 40 do 60.
Kad se ovo podeli na 8, to je dakle od 5 do 7 evra po novčiću. Dvostrani su, evo, okreću se, moguće je vidjeti jednu i drugu. Naravno, plaćanje je moguće Alipayem. Evo, ipak smo rešili da kupimo jedan novčić utisnuti. Evo, kasnimo malo, ali dobro, i stižemo. Evo. Znači, ovo je 6-7 evra. 50. U rezervatu pandi u Chengdu, pored velikih pandi, žive i crvene pande. Pande koje su manje, razigrane i izuzetno retke životinje. Odrasla crvena panda u proseku je duga oko 50 do 65 cm i teška 3 do 6 kg, dok velika panda dostiže 120 do 180 cm visine i težinu od 70 do 120 kg. Za razliku od velikih pandi koje gotovo isključivo jedu bambus, crvene pande imaju raznovrsniju ishranu i zato su znatno okretnije u krošnjama. One obitavaju u posebno uređenim šumovitim delovima rezervata koji oponašaju njihovo prirodno stanište u planinama jugozapadne Kine. Posetioci ih često pamte po njihovom maskiranom licu i nespretno slatkom kretanju po granama. Pande su postali simbol Kine i njenog identiteta jer predstavljaju jedinstvenu vezu zemlje sa prirodom, snagu očuvanja, ali i nežnost i mir. Njihova slika se koristi u diplomatiji, kulturi i turizmu i danas su prepoznatljive širom sveta. Pande ovde ne pokušavaju da nas zabave, one jedu, spavaju i polako istražuju prostor koji ih okružuje. Mi smo završili naš obilazak rezervatu Pandi. Nadam se da ste uživali u ovim prizorima. Mi smo se fino zabavili i lepo prošetali ovim parkom. Čisto da znate, ukoliko dolazite baš ovde, u ovaj park, za obilazak će vam biti potrebno oko 2 sata hodanja. Trase nisu previše naporne, ali taj vremenski period otprilike računate da će vam biti potreban. Naravno, kako propustiti priliku potrošiti još neki dinar, euro, osim na ovaj način. Ceo grad je posvećen panda i iz tog razloga ovde postoji milion radnji sa 3 miliona proizvoda sa pandama. Evo. Ova, recimo, je jedna od njih, ali veoma fotogenična. Inače, ulaznica u ovaj park se naplaćuje, košta 7 evra, ali obzirom na to da smo mi došli sa našom turističkom agencijom, ona je sve završila, tako da mi nismo plaćale konkretnu ulaznicu, ali evo i ovde na samom ulazu u park, iza mene, postoji šalter gde se prodaju ulaznice za Panda park. Na oko 2 sata vožnje od Chengdua nalazi se jedan od najupečatljivijih spomenika u Kini. Veliki Buda u Lešanu. Kinezi, naravno, misle o bezbednosti. Morali smo svi da stavimo pojaseve za spasavanje. Da, nema zabušavanja, idemo gore. Vodič je upravo krenuo. Edukator koji nam na kineskom jeziku objašnjava kako da se spašavamo, zlo ne trebalo. Evo i on ima pojas stavljen na grudima.
i stigli smo do velikog bude. Visok je 71 metar i gleda na reku. Baš ovde je postavljen kako bi narodu omogućio bolje prinose. Nije duga vožnja, do samog bude traje možda 5 do 10 minuta i evo sada možemo da uživamo u ovim prizorima. Inače, klesan je u 7. i 8. i 9. veku, da, 8. i 9. veku i isklesan je za svega 90 godina. Jedno vreme kineska država nije imala mogućnosti da ga finansira, odnosno njegovo održavanje, ali se ta situacija promenila sredinom prošlog veka kada je mnogo više pažnje posvećeno ovom budi. Sada ovde dolaze turisti i uživaju u njegovoj lepoti. Ovo su skele od bambusa. Evo, pogledajte kako oni koriste bambus. Veoma je izdržljiv i apsolutno može da podnese težinu tela. A sada ću da vam odzoomiram da vidite gde su te skele postavljene. Ovde su. Veliki Buda je uklesan u liticu ušća reka Minjiang, Dadu i Qing. Ruke Bude su dugačke 28 metara, oči visoke oko 3,3 metara, dok su stopala dugačka preko 8 metara. Dovoljno da bi 10 ljudi stalo na jednom stopalu. Kip je pažljivo dizajniran da kontroliše protok reka ispod i štiti lokalno stanovništvo od poplava, što ga čini jedinstvenim spojem umetnosti i funkcionalnosti. Njegova gradnja započeta je u 8. veku sa idejom da umiri reke koje su često izazivale poplave. Legenda kaže da je izgradnja zaista promenila tokove reke. Ljudi koji šetaju ispod Bude deluju gotovo mikroskopski u poređenju sa masivnim licem i rukama koje dodiruju reku. Iznad glave velikog Bude u Lešanu prostire se miran i veliki kompleks parkova, hramova i pagoda koji svedoče o snažnoj tradiciji ovog kraja. Ovi hramovi nastajali su uglavnom tokom dinastije Tang i u kasnijim vekovima, u periodu kada je Lešan bio važno duhovno i religijsko središte jugozapadne Kine. Ceo lokalitet upisan je na UNESCO-vu listu Svetske kulturne baštine 1996. godine zbog svoje izuzetne istorijske, umetničke i duhovne vrednosti.
U Kini smo internet koristile uz pomoć eSIM kartice kupljene preko aplikacije Airalo i ona se fantastično pokazala. Sve društvene mreže kao i sajtovi su radili bez ikakvih problema. Ukoliko prvi put instalirate ovu aplikaciju uz pomoć koda velikim slovima Marina 3791 možete dobiti popust na prvu kupovinu u iznosu od 3 evra. Dobro jutro, dragi ljudi. Nalazimo se u prirodnom ambijentu. Nalazimo se u podnožju planine Emei. Mi smo sinoć došli do ovog centra. Evo možete polako da vidite iza mene kako on izgleda. A danas nastavljamo istraživanje okoline. Tačnije, penjemo se na vrh ove planine. Po čemu je značajna planina Emei? Značajna je kao jedna od 4 svete budističke planine. Ovdje se nalazi dosta budističkih hramova, nalazi se statua još jednog velikog Bude i danas treba da se popnemo na vrh ove planine. Sada je 8 sati i mi upravo krećemo u ovu današnju avanturu. Hajde da vidimo kako će proteći današnji dan. Nalazimo se trenutno na autobuskoj stanici i čekamo da nam lokalni vodič kupi kartu. Ono što je karakteristično ovdje za Kinu jeste da će vam apsolutno svuda biti neophodni pasoši. Dakle, uvijek sa sobom morate da nosite pasoše jer će to biti osnovni uslov da bi mogli da vam podaju kartu. Evo možete da vidite koliko je sve čisto. Ima slot mašina za vodu, sokove, šta vam god već treba. Postoji naravno toalet. I evo sada da vidimo šta nas očekuje dalje. Dobili smo naše karte i sada čekamo da nam odobre ulaz u autobus. Zahtevali su od nas da se stanemo ovako kao i do nas u redu 1 po 1 i evo sada prolazimo kapije. Naravno da smo prošli i skener stvari. Iskoristila sam priliku da kupim i šešir koji se jako dopada kako izgleda. Svega 7-8 €. Da, super. Nakon skoro 2 sata vožnje od podnožja planine Emei stigli smo do prilike 2000 i nešto metara. Sada idemo u jednu pešačku turu gdje ćemo možda susreti se sa majmunima, možda ne, mada kažu da je sada malo prohladno za njih, tako da je moguće da će nas zaobići. A nakon toga se penjemo uspinjačom do samog vrha. Idemo. Koliko Kinezi vode računa o ovoj planini, evo može ovdje da se lepo vidi, obzirom na to da ovdje na početku se nalazi soba za pušenje. Dakle, sve vrijeme idemo kroz park i nije dozvoljeno pušenje unutar parka, već samo u posebnim zonama. The monkey have a rest, not working days for the wild monkey. Sometimes you will active nearby. And it's not cold for them now. And I think they are freedom. Yes. And I think it's not hungry because every day he's very full. Because the tourists give the cookies. Food, Ovaj deo je baš interesantno i lepo uređen. Stvarno, evo ima i naznaka da se nalazimo u zoni majmuna, ali smešna je bila malo pre
vodičica koja nam je rekla da nije baš sigurno da ćemo sresti majmune, ne toliko zbog temperature, nego kako kaže, danas je nedelja, a nedeljom ne rade. Šalu na stranu, a evo i medalja koje je moguće kupiti gotovo na svakom mestu. Šalu na stranu, kaže da ovde turisti redovno hrane majmune i da iz tog razloga oni nisu gladni, tako da ne bi trebalo da bude nekih otimanja. Hiking je postavljen tako da se sve vrijeme penjemo stepenicama na gore. Stepenice su uređene, sređene, nisu suviše visoke, ali naravno da ih ima dosta. Evo ovako se mnogi od njih penju uz pomoć štapova, i to štapova od bambusa, ali i običnih klasičnih sportskih štapova, kao i onih za starije. Sve to je moguće kupiti ovdje na licu mesta po veoma korektnim cenama. Evo i ovdje nas razdvajaju redovi. Sada ćemo da vidimo kako nas dočekuju kabine. Da li je ovo samo radi bržeg prolaska ili će tako da nas dele i po kabinama. Evo, čovjek skenira kartu. Stigli smo do čekaonice. Sada naša grupa će da se okupi zajedno, pa tek onda idemo zajedno na uspinjač. Otvorili su vrata i rekli su nam da stanemo do linije, da čekamo da dođe kabina. Oni naravno izlaze na drugu stranu, kada oni izađu, nas će da puste unutra. Kreće stampedo. Pogodna putnike. Ovdje ih ima 100-ak, toliko puštaju da se prođe. Ovo je hotel koji se nalazi na vrhu. Vidimo još malo da vidimo Budu. Velika je magla, vazduh je naravno proređen. Stigli smo do ovog kompleksa, sa leve i desne strane se nalaze slonovi. U centralnom delu bi trebalo da se nalazi Zlatni Buda, ali je magla toliko pala da je odavde nemoguće vidjeti. Čak ni zlato ne može da probije. Stoje u redu kako bi lupali u zvono. U donjem delu su svakako slonovi, a gore na slonovima mislim da je Buda, ali moram svakako da se približim gore. Evo ovako izgleda postavljanje za nošenje. Sorry. Ovo mesto je od davnina sveto mesto, ali su posljednjih 20 godina rešili da ga dodatno obeleže, tako da je tada postavljen ovaj spomenik, odnosno slonovi i Buda. Ispred mene pravi kineski neki spektakl, tako da zato čujete sve i svašta. Planina Emei jedno je od 4 sveta budistička planinska svetilišta u Kini. Tu se nalazi preko 30 budističkih hramova, a za turistički obilazak i hodočasnike na raspolaganju je 5-6 najznačajnijih. Sa hramovima rasutim po planini, stazama kroz maglu i šumu, Emei nije destinacija koja se osvaja. Ona se prelazi polako. Sat precizno meri da se nalazimo na 3064 metara nadmorske visine.
Ovdje stoji obaveštenje da u toku godine u proseku je ovdje maglovito 323, odnosno 324 dana, tako da ovo nije nikakva posebna specifična situacija, već redovno stanje. Ovo je novi deo kompleksa koji su gradili monasi od 2020. do 2023. godine. U tom periodu nije bilo turista uopšte ovdje. Tako je, to je bio... turiste internacionalno. Tako je, ovo je bio period korone i iz tog razloga je Kina kao zemlja bila u potpunosti zatvorena, a ovdje su se molili monasi kako bi ta pošast što pre napustila čovječanstvo. Na samom vrhu postoji pult gdje je moguće napuniti telefon ili se malo utopliti uz šolju čaja ili vode. Dakle, sve ovo je besplatno. Prosto me oduševljava koliko Kinezi razmišljaju o svim detaljima i koliko nemaju problem da nešto daju i besplatno, a ne sve samo da im je cilj da uzmu što više novca. Chengdu ima i svoju turističku stranu. Ulice su pune prodavnica, suvenira i lokalne hrane. Ali čak i ovdje atmosfera nije agresivna. Ljudi prolaze, jedu, gledaju proizvode, ali grad i dalje zadržava svoj ritam. Hramovi u gradu nisu izdvojeni, oni su sastavni deo života. Ljudi dolaze, zapale štapić, zastanu na trenutak i nastave dalje. Bez spektakla, bez drame, samo kontinuitet i tišina u središtu užurbanog sveta. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ukoliko vam se dopada ono što radimo, možete podržati naš rad na taj način što ćete zapratiti naš kanal, deliti naše video snimke i komentarisati ih. Sve ovo je besplatno, a nama podrška mnogo znači. Iza mene možete da vidite i nosače. Veliki pozdrav!